Parani. आगे निजे बंद प्रेसिडेंट तमानी बनो सलाई तब चीनी नतून भावे बंद प्रेसिडेंट रिजामान बागे सम्बोधना रैली चीनी इनियो करबो 43 करबो चीनी हाब लाइकरो तंथजा चीनी काजकता रेंजो ताइसा जुस चीनी हरो पैकाज माइके चीनी तब जुबक जे फाइनाय जुबक रनो बिसि हिंगो हिमानो थामनो बागे चीनी जुबक जे बंद प्रेसिडेंट माने चौ बारे खुशी के माता चीनी आइन बागान तीन बड़ो लामसानन बागे चीनी चीनी प्रोग्राम चीनी 47टा बोर्डनी विभिन्न बोर्डनी चीनी बोर्ड प्रेसिडेंट फायो शक्ति केंद्र इंचार्ज फायो विभिन्न मोर्चानी प्रेसिडेंट फायो फाइनो चीनी और तीन खुतुम लाइजा चीनी डिस्ट्रिक्ट फाइनाल खावबराव जदि फाइखांगे चीनी रैली स्टार्ट खालामो नवनिर्वाचित सभापति तुम्हारे जनाय स्वागतम वंदे मातरम वंदे मातरम अतिथि बड़ा तुम्हारे जनाय स्वागतम 43 पूर्वक मंडल नवनिर्वाचित सभापति अतिथि बड़ा तुम्हारे जनाय स्वागतम वंदे मातरम विजय जिंदाबाद विजय जिंदाबाद আজকে মূলত আমাদের 43 কর্ম মণ্ডল উদ্যোগে যে মণ্ডল সভাপতি নবনির্বাচককে সামনে লইয়া আমরা একটা ঐতিহাসিক র্যালি আমরা করছি। এই র্যালির মধ্যে আমাদের সর্ব জনগণ থেকে শুরু করে আমাদের বিভিন্ন মোর্চা শাখা সংগঠনে যতগুলো আমাদের কার্যকর্তা আছে সবাই উপস্থিত হয়েছেন এবং
তার মধ্য দিয়েও আমাদের একটা খুশির খুব খবর, যেগুলো আমাদের মধ্যে নতুন মুখ কিছু কিছু আমাদের বিগত দিনে ছিল না, ওনারা আজকে নতুন মুখ হিসাবে আমাদের এখানে আজকে অংশগ্রহণ করেছেন। এটা নিয়ে আমাদের মণ্ডল সভাপতি হিসাবে যে আগামী দিনে যেটা চলার পথ খুব একটা সুনামধন্য করে কাজ করতে পারবো আমরা, সেই দিকে সেটুকু আমরা আশা রাখি।